Ilating G. Amboy, Dobsteya, Treasurer. To the bereaved family, Manong Arman, Marjorie, McCoy, Pipoy, our thoughts and prayers are with you during these difficult times. Dumaraw Public School Teachers and Employees Association Incorporated, Dumaraw Capiz. Excerpt from the minutes of the special meeting of the Board of Trustees held on October 13, 2022 at Inaytayan Elementary School. Dumaraw Public School Teachers and Employees Association Incorporated, Dumaraw Capiz, expresses its heartfelt condolences to the bereaved family of the late Mrs. Elenita H. Magbanwa, a retired teacher too of Tinaytayan Elementary School. Her working life was dedicated to public service. She served the district of Dumaraw and the whole community efficiently and diligently. Died in the grace of our Lord last October 13, 2022 at the age of 73. Whereas, her demise caused a great loss to her family circle, friends, and associates in the community of the district of Dumaraw. The late Mrs. Elenita H. Magbanwa, may her soul rest in peace. Now, therefore, on motion of Board of Trustees, it was resolved to send a resolution of condolence and a death aid of 25,000 pesos to the bereaved family of the late Elenita H. Magbanwa. Unanimously approved. Madamo pinasalamat sa mga teachers at sa mga teachers ni nanay at sa mga families and relatives. Madamo na salamat. Iyan by Dobsteya Choir. Estudyante niya o isang Kentler pa. Pero si Mama Banwa, makabilidad man siya, no? Fighter, kahit kung inyo makita saan natapusan ng mga post ni Mama Banwa, wala din siya nagapalya sa kada-adaw at love me. Ano nga sa cafe post niya? My sincerest condolences. A pleasant morning. What's the purpose in this life? Each one of us might have asked ourselves the same question. And maybe others never care to know it at all.
Kabuhi na to, kama na ang pwede sa kalimutan. Kaya to ng kabuhi, ikaw ko na itong Ginoo. Damo kami nga magpalakaisa, anong sila kamagotot, kag minet ang pinakamagulang. Kag nagklasbitay pa kami sa high school dito sa Philomel Christian Institute. Nagapangabay kami nga sa gihapon ikaw Ginoo ka comfort sa pagpapalimuhan nila. God is good all the time. Ang iyang pag-comfort sa aton. Ang Ginoo nga luluyon kag mahigugmaon, kag ang iyang kaayo nagapadayon sa tanan nga mga kaliwatan. Sinigdiri, we are precious in the sight of God. Sinanglinit yan at una lang, hindi ka mo magkasubo kag magkatublag. Magtuo ka mo sa Diyos, kag magtuo man ka mo sa akon. Sa balay sa ako na may mandamo nga bulot, nga may dakong siya nga kadalakan, kalipay, bangod sang nagakabuhi sa diri sa kalibutan, matutuod siya nga nagmagalaga sa Diyos. Kagkaroon ang gugma sang Diyos nga may kagang grasya sa atong Ginoong Kristo, kagang pagpakipupod sang iya balaan nga Espiritu, mangin sa inyo karon tugtog sa walay katugtugan. Bye-bye. Salamat Lord sa testimonies sa katuwing Ma'am Lynette. Hearing all the testimonies of friends, of relatives, of people around. Indeed, she has lived a full life, a wonderful life. And that's the reason why you have called her back home, because you want to experience her, you want to be with her. And it's our prayer, dear Lord, that you will continue to send comfort to her family. Lord, it's so sad that we will not be able to be with her. Salamat kami, Lord, because she is not gone. She still lives in our hearts. And she is with you because Jesus Christ, our Lord, has Maayong agagid sa tanan-tanan. Ato na ang si Nandinet sa katapusan sa kawayan niya. Mga utod, hindi kita mag-suman nga kasubo. Kaya silang sa pulong sa Ginoon, Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Ang siya, nga sa niya, aton mga lawas, nga malinulunton niya ini, magabalik sa Yabok, pero sining niya, ang kabuhay na walay katapusan, na nagawat. So, sinang Linet, sunod sa balaan ng kasulatan, tulog lang, nagpahuway lang. No? Untat na doon sa mga activity niya sa lawas, no? Pero ay ni nagauntat sa pagdayaw at pag-himay. Manimo siya sa imo sabak. Kaya ni Ginoong, salamat kid nga amo ini ang amon nga comfort ang sa inyo tanan, sa aton tanan, sa katuigan kag sa katuigan.
sa